So, good day everyone. Ako day si Ryan Albarin. Akong kauban aning report si Daryl Prorito. So, among topic is Good Agricultural Practices or GAP for non-food agricultural commodities. So, this report represent the Philippine National Standards gikan sa Good Agricultural Practices or GAP para sa mga non-food agricultural commodities or crops. Highlights diri ang mga purpose sa mga objectives sa scope, definitions, and major prevention to guide aron matabangan ang mga farmers ug mga stakeholders nga masiguro ang quality, sustainability ug safety nga produkto sa non-food crops. Next is introduction. Develop of Bureau of Agriculture and Fisheries Standard o BAFS, Technical Working Group or TWG and DA agencies in UPLB. Nakapokus niya sa abaca, ornamentals, tobacco and rubber. Ensures quality, worker safety and sustainability. So ang GAP code gihimo sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BAFS with support from kining Technical Working Group or TWG, composed agencies such as BPI, NTA, PhilPIDA, PRRI, and expert from UPLB. So kini siya nakapokus lang sa non-food crops or commodity like abaca, ornamentals, tobacco and kining rubber. So ang main goal ani para manindot ang quality sa produkto, workers safety o environmental sustainability in agricultural operations. So next is objectives. Provide guidance to promote product quality, ensure workers health, safety and welfare, minimize environmental hazard, support sustainable production, enhance competitiveness in domestic and international trade. So ang code serves as guides para sa mga farmers. Una, mapa-improve ang quality sa produkto to meet market standards. Then ang ikaduha is to ensure quality, healthy ug kaayohan sa mga workers gamit ang mga sakto nga pamaagi. Then ang ikatulo is kining ma-minimize ang environmental hazard pag ma-apply ang sustainable farming techniques. Then ang last is kining enhancing the competitiveness of Philippine crops both locally ug sa international. Then scope applies to production, post-harvest, handling o pag-transport. Crops covered like abaca, ornamentals, rubber o tobacco. Includes environmental management and worker welfare. Then considers food safety for indirect consumer exposure. So the code applies to stage of non-food crops production, including diri ang sa pagplanting, sa pag-harvest, sa paghandling, sa pag-process o sa pag-transport. So it also integrates environmental management and worker welfare as essential components. Then i-consider diri ang possible nga makadaot sa non-food crops are indirect
linked to human consumption, such as kining tabako kay direct man ni siya nga ginagamit o ginakonsume, o kining fiber used in tea bags. Then next is key of definitions. To ensure uniform understanding, the code defines key terms. So una is kining agricultural inputs. Kay inputs man mga material ni siya. So like kining seeds, fertilizers, o kining mga chemicals used in production. So ang ikaduha is kining agricultural workers, so people involved of cultivation, harvesting, and post-harvest activity. Then ang ikatulo is biological control, use of other living organisms such as kining insect, microorganism, or microbial metabolites for the control of pest and disease. Then ang ikaapat is clean water. So kinahanglan nga magamit og tag limpyo nga tubig, limpyo atong gamiton para safety ang atong mga produkto or mga products. Ang ikalima is fertilizer. So fertilizer, usaon na to pag apply sa fertilizer nga kanang sakto. So kinahanglan nga magpa-soil test ta para may bala na to kung unsa nga fertilizer ang dapat nga i-apply, unsa ang gidaghanon sa pag-apply, kay para dili madawat ang atong mga crops, dili siya masubraan o dili pa siya makulang. Then ang sunod is GAP, sustainable methods, ensuring quality and safety. Then ang sunod is hazard, biological, chemical, or physical agent in non-food agricultural crops with a potential to cause adverse effect on health. Then sunod is PPE. So kinahanglan nga ang mga workers or kita mogamit gyud og mga PPE para balikay ta sa mga disgrasya. Then sunod is soil health, the soil's ability to sustain productivity and maintain ecological balance. Then ang sunod is primary production. So primary production, growing and harvesting of non-food crops, including diri ang kining pag-land preparation, pag-planting, pag-weeding o pag-irrigation. Then ang pag-apply sa fertilizer o agricultural chemicals or pesticide, harvesting and farm processing like pag-drying or pagbulad, pag-bundling o sa storage. Next is primary production, environmental hygiene, risk assessment of sites for hazard or contamination, classify sites low, medium o high risk, implement corrective or remedial actions, maintain land facilities and environment to reduce hazard. So before ta magsugod og tanom sa kining non-food crops, kinahanglan nga una i-check o i-evaluate ang lugar kung safety ba siya sa mga production. So tan-awon kung naabay mga pest or mga hugaw o mga contamination nga makadaot sa tanom o makahatag og likado sa silingan nga lugar. So depende sa result
Ang lugar i-categorize kung kining low ba siya, medium ug high risk. So ang expert o authority sa pag-recommend kung unsay buhaton aron ma-control o ma-remove ang risk, kung grabe ang contamination, dili dapat nga kining gamiton ang lugar hantod kining dili makurik o malimpyo ang property. So pagkaman o corrective actions, kinahanglan i-monitor o i-record kung epektibo ba ang gibuhat. So kung gamay ra ang kining mga problema, regular nga tan-awon o kining bantayan aron masigurong dili mulapas sa safe level ang contamination. So ang yuta, building o facilities sa site kinahanglan limpyo, tarong o maayo ang pag-maintain aron dili mahimong source sa kining danger. So kinahanglan pod nga ang site ma-manage og tarong para dili makadaot sa kining atong environment o safety ang mga tanom o kining mga crops. So kini lang akong report. So ang sumpay ani si Florito na, si Florito. Kana lang, daghang salamat.